Bonjour, on va commencer aujourd'hui chapitre 3, adaptation des plantes à l'environnement. On va commencer l'activité de type d'adaptation des plantes du désert. Dans votre livre, page 38-39. فإذا حنحكي بهيدا الدرس عن تكيف النباتات مع البيئة اللي عايشين فيها، كيف بيتأقلموا مع الانفيرونمون اللي عايشين فيه. environnement يعني البيئة. حنحكي اليوم عن les plantes désertiques, les plantes du désert, النباتات الصحراوية. Après une certaine période de vie, les plantes s'adaptent à leur milieu. Elles sont capables de se développer et de grandir relativement à leur environnement. Donc, après une certaine période de vie, بعد فترة من حياتهم، النباتات بيتأقلموا مع الميليو اللي عايشين فيه، مع المكان اللي عايشين فيه. Elles sont capables de se développer, بيقدروا يكبروا وينموا حسب المكان اللي عايشين فيه, relativement à leur environnement. Comment les plantes du désert s'adaptent-elles à leur environnement? كيف النباتات الصحراوية بيتأقلموا مع البيئة اللي عايشين فيها. On sait que les déserts se caractérisent au cours de toute l'année par une température très élevée et un appauvrissement en eau. نعرف إنه الصحراء أو البيئة الصحراوية désert يعني الصحراء بتتميز على مدار السنة température très élevée حرارة كتير مرتفعة و un appauvrissement en eau ندرة المي كتير نادرة بالصحراء. Donc, comment les plantes désertiques peuvent-elles assurer leurs besoins en eau? ونحن كنا شايفين قبل إنه البلانت ليكبروا بدهم eau. من البزوان des plantes l'eau من حاجات النبت المي. طب كيف النباتات الصحراوية بيقدروا يعيشوا بالصحراء ونحن عارفين إنه ما فيها كتير مي؟ Appauvrissement en eau. Donc, la recherche de l'eau. Comment les plantes désertiques recherchent l'eau? كيف النباتات الصحراوية بيحصلوا على مي؟ Regardez la figure 4 dans votre livre, page 38. شوفوا لي figure 4. On a un palmier, un dattier, شجرة نخيل. Les racines des dattiers peuvent atteindre plusieurs mètres de longueur. Elles s'étendent sur une grande surface dans la partie superficielle du sol. Donc, les racines, جذور شجرة النخيل بيقدروا يوصلوا يمتدوا ل plusieurs mètres de longueur، ينزلوا على عمق كبير plusieurs mètres عدة أمتار. Elles s'étendent sur une grande surface، بيغطوا مساحة كبيرة، يعني بيمتدوا على مساحة كبيرة grande surface بالبارتي superficielle du sol، بالبارتي القريبة لسطح الأرض. كرمال هيك منقول ils s'étendent d'une façon horizontale، بيمتدوا بطريقة أفقية horizontale، قريبة للسيرفاس du sol، proche du surface de la surface du sol، قريبة لسطح الأرض. بينما بالفيجور 5 عنا une autre plante, le tamaris, se développe dans les régions désertiques et s'adapte à la sécheresse. نبتة تانية بتعيش بالصحراء et elle s'adapte à la sécheresse، بتتعود على الجفاف. sécheresse يعني الجفاف. Il développe verticalement un large réseau de racines à la recherche de l'eau. إذا بتطلعوا بالفيجور 5 منلاحظ إنه هيدي النبتة مادة جذورها بطريقة عمودية، يعني للعمق en profondeur، للعمق لحتى تقدر تحصل على المي الموجودة بالعمق. Donc, les plantes peuvent développer leurs racines بمدوا جذورهم soit d'une façon horizontale بطريقة أفقية soit d'une façon verticale عمودية pour avoir de l'eau لحتى يحصلوا على المي. هيدي أول stratégie. Deuxième stratégie, comme le cactus يعني الصبار, on sait que l'habitat initial du cactus est le désert. بنعرف إنه الصبار مسكنه الأساسي أو البيئة اللي بيعيش فيها هي الديزير يعني الصحراء. شو بيعمل الكاكتوس ليتأقلم مع الجفاف وقلة المي؟ Il réduit ses feuilles à des aiguilles، يعني الإبر اللي منشوفهم بنبتة الصبار هن الفاي، يعني بتصغر ورقة بتعملهم بشكل أشواك
choc, aiguille, alors que ces tiges deviennent épaisses afin de garder l'eau en réserve. فإذا الكاكتوس وراءها هن الأبر اللي منشوفهم الشوك هن الفوي دو كاكتوس، وهيدي الخضرة الكبيرة هي التيج التيج يعني الساق اللي هي كتير إبس سميكة حتى تخزن فيها المي. دونك الكاكتوس عنده استراتيجية تانية، بيصغر وراءه ses feuilles sont réduites en aiguille شكلهم مثل الأبر مثل الشوك pour diminuer la perte de l'eau حتى ما يخسر كتير مي، فعملوا وراءه إبر، عملت وراءه en aiguille يعني إبر أشواك. et ces tiges sont épaisses والساق هيدا الأخضر الكبير هو الساق sont épaisses سميكة pour garder l'eau لتخزن فيها المي. يعني الكاكتوس بتخزن المي بالساق اللي إلها التيج اللي هي بتكون تيج إبس، وبتصغر وراء اللي قلنا هن شوك حتى ما تخسر مي. Donc, les plantes désertiques assurent leurs besoins en eau en ramifiant fortement leurs racines dans le sol en surface et en profondeur. فإذا أول استراتيجية ليقدروا يتأقلموا النباتات الصحراوية بالبيئة اللي عايشين فيها ويحصلوا على المي، بمدوا جذورهم يا en surface يعني قريبة لسطح الأرض بطريقة horizontal أفقية، أو en profondeur بالعمق بطريقة verticale يعني verticale عمودية. D'autres plantes comme le cactus gardent l'eau en réserve dans leur tige بخزنوا المي بالتيج بالساق et leurs feuilles sont réduites à des aiguilles وبيصغروا وراءهم بيعملوهم على شكل aiguille يعني شوك حتى ما يخسروا مي.